भगवान जो लीला टी आपण तो महाभारत शुणिले से रामायण चर्चा टी कहीं राम रामेति रमेति राम राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने हजार नाम घुषिबा जहा गोटे थर राम नाम घुषिबाटा होता ये कदा शिव पार्वती के कहिथिले संसार जते नाम अछि सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने हे पार्वती हे वरानने राम नाम ठाकुर श्रेष्ठ नाम किछि आउ नाही नाही से रावण टिके रामायण विषय टिके आलोचना कर कुछ गोटे बहुत सुंदर छंद टिके पढ़िबे आपण माने सुनिबे से राम कीर्तन टिके हरि कीर्तन टिके तापर हम विषय वस्तु को आपण भारतला सुनुथिबे आजी जे सत्य नाटी होछि सत्य संसार रे जिमती कहउथली आगरु सब कथा मिछ केवल गोटे जिनिस होछि सत्य राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदर काकुस्तम करुणामय गुणनिधि विप्रप्रिय धार्मिक राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारी राघवं रावणारी संसार जहा जी रखी धन संपत्ति मरिबा समय उडाक जणे कि साथी रे जिबे नहीं धनानि बिहुबं पशुवत्स गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा संसाने देहे चित्ताग्नि परलोक मार्गे धर्मानु गच्छति 50 भरण जमी अर्जी थिली बोली आमे कहूछे मला समय आज्ञा जमी साथी रे जीवो नहीं जोटी अछि सेठी रही जीवो पशुवत्स गोष्ठे गोटुडी अब गाई रखिथिबा सेवा करिथिबा गाईर मला समय गाई मध्ये आम साथी रे जीवो नहीं नारी गृहद्वारे मोर स्त्री मोर पुओ मला समय स्त्री जीवन की साथी रे पुओ मध्ये साथी रे जीवो नहीं हांडी चटु देला पर्यंत स्त्रीटा जीवो मुखा गिंदेला पर्यंत पुओटा जीवो सेठु मध्ये से फेरी गिरी पळि आइबो सखा संसाने भाई बंधु कुटुंब सखा थिबे चित्तारे लदिला पर्यंत रहिबे तापर सेठु मध्ये से माने फेरी गिरी पळि आसी गोटे कथाडी तमे लक्ष्य करिवो सबटा को दाह करिबा समय रे से आत्माटा सब पाखरे बसिकी देखुछि ता देहटा पोड़ा होछि से आत्मा देखुछि सब पाखरे प्रेत आत्मा देखुछि रही सेति पई पुओ जेतले आसीबा समय सबटा दाह करिगिरी ताको कहजी बापरे तू पछुगो ना आगु को पळा काहे कि आगु कोनेगिरी पळा बोली कहउछि तू जदी पछुगो नेबु से आत्मा तते लोभ करियो पुनी तो साथी रे पळि आसी तेनु से आगु कोनेगिरी गाछुछि ना पछुगो चाहुनी से देखुछि तार देहटा पोड़ा ही जाउछि ना नहीं हेले संसार रे जहा धरिगिरी आसीथिली किछि धरिगिरी जिबा नाही केवल साथी रे जिबा आज्ञा गुटिए कथा होछि सत्य जोटा कि ना हरे नाम जो केवल कळ नास्ते बनास्ते गति अन्यथा बाबूंगर गोटे विषय अछि जानिबा पई महाभारत विषय जो भारत होछि पवित्र गंगा भली सेही महाभारत विषय रे आज जो पिंड कथाटी पडिछि जे अर्जुनंकर बापा जतले कि पंडु मरिबा परे तांकु प्रकृत रे पिंडटा काहा पिंडटा तो पांचटा पुओ हां पांचटा पुओ ना नहीं हेले पांच भाई जागा जो पिंड दउथले काहा पिंडटा पंडु को मिलिबा ना नहीं ए कथाडी बाबू जानिबा पई पचरछंती बहुत सुंदर कथाडी काने बाया पिछमोटा टिके धरे पिंड बड़ भाई देछि नहीं बड़ भाई तो अधिकार हां प्रकृत रे जेते पुओ सेते पिंड बोली कहउछंती किंतु नाही एबे बापाटी माटी मले बड़ भाई आके कार्य करूछि हां सब भाई क्रिया धरु ना ना जे बड़ पुओ थियो से क्रिया धरिबो नहले मार कार्य करले सान पुओ धरिबो ए दी जण भितु की हेले बोले धरिबो जणे समस्त नाही ना ना किंतु श्राद्ध कला समय 5 जण काहे की दियंती जदी क्रिया धरला जणे श्राद्ध काहे की 5 जण दियंती पिंड मिले बोली बस से कथाटा का कहूची पिंडटा काहे की काहे को मिलियो बोली दिया होची से कथाटा कहूची बापा टिके छिडा है अच्छा आहे जय जगन्नाथ जगतर नाथ हर हर आहे जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ चले ये जोगी जने जार न पांती आदि अंत अच्छा आहे जय जगन्नाथ जगतर नाथ जोगी जने जार न पांती आदि अंत
ଜଗିବି କିସ ବାପ ଜଗିନୁ ହଇ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୁରେ ଡାକଇ ଜାଣି ନାମ ଗୋଟି ଦେବ କହି ଜପିବି ମୁହିଁ ନାମ ଗୋଟି ଦେବ କହି
দয়া করিবে সে প্রভু মাধব হে সুজন দয়া করিবে বাসুদেব আরে ও ভাইয়া আমার অপূর্ব গৌড় বাবু পচারিଥିଲେ গোটিଏ ବିଷୟଟି ଯେ ଦୁର୍ବାସା ଯୋ ଜପାମାଳି ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତିକି ଜପାମାଳିଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା କାହିଁକି ଜପାମାଳିଟା ଆଙ୍କ ମାକୁ ଦେଲେ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ହଁ କାନ ବାଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ হবে এটা କେବେ ସମ୍ଭବ କି କେବେ ନା ଆରେ ବିନା ରଜବୀର୍ଜନ ହେଲେ ପିଲା କେବେ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ। ନାହିଁ ବିନା ରଜବୀର୍ଜରେ ପୁଅ କେବେ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ କାନ ବାଟେ ଦେବା ଯୋଗୁ ନା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ହଁ। କେବଳ କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଗଲା ବିନା ରଜବୀର୍ଜରେ ରୋଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁଟିଆ ପଡିଗଲେ ଦି ଜଣ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗଲ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଯଦି ଜୀବନୀ ରଜ ସହିତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ହବନି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଥଚ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ସମ୍ମତକୁ ଯଦି ଯିବା ପୁରାଣ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିନିଷ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇନି ଲୁଚା ହେଇଯାଇଛି କଥାଟା କେତେକ ଜିନିଷ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହଉନି ପାଟନା ପିଲାମାନେ ଆରେ ଇଏ ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସଂସାରରେ କନ୍ଦର୍ପ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି ଯିଏ କି କନ୍ଦର୍ପ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହାକୁ କେତୁଟା ବାଣ କନ୍ଦର୍ପ ହଉଛି 5ଟା ବାଣ ଅରବିନ୍ଦ ମାସ କଞ୍ଚ ଚୌତମ ନବ ମଲ୍ଲିକ ନୀଳ ପଳଚେ ପଞ୍ଚେତେ ପଞ୍ଚବାଣ ସହାୟକା ଏ ଯୋ 5ଟା ବାଣ ଅଛି କନ୍ଦର୍ପର କାହାକୁ କେତୁଟା ବାଣ କାହାକୁ କେତୁଟା ବାଣ କାହାକୁ କେତୁଟା तीन एक भोगी द्वयंच रसिक ऋतु अर्धके विद्यार्थी चतुर्थ सरे जोगी पंचशरे स्वर दिन एक दिन बेले दरिद्र जे एमती बुलुथुव भिक मागिरी बाया हळिया जे ए मो भलिया मते केतरा बाण गोटिए बाण सब हेले से गोटिए बाण रे बापा तू संसार छाड़ देइछु जदी आ 2-3टा बाण हितले तू रखतुनी काहू एडु करिबा पारे दिन एक गोटिए बाण होची दरिद्र लोक मो भलिया लोक भोगी लोक को 2टा बाण हां ना नहीं रसिक ऋतु अर्धके ऋतु जे 6 अर्ध हला 3 बाण होची रसिक लोक को तो भलिया लोक रे बापा देखी रे विद्यार्थी କେତୁଟା ବାଣ 3ଟା विद्यार्थी लोक को 4टा बाण जोगी बाबाजी मान को 5टा बाण हैला हेले जदी जोगी मान को 5टा बाण गोटे जुबा झियो राजकुमारी 7 वर्षर झियो हेले मध्ये जदी पाखरे से रहिला ना नहीं 4 मास काल वर्ष 4 मास याडे विरह समयटा गोटे झियो 4 मास गोटे ऋषि पाखरे 4 मास रही किस हे जाय दादा अरे ऋषि मानक पाखरे गोटे मंत्र शक्ति अछि जो पराशरी सत्यवती की जिंदी बड़ कर दैथिले बड़ को देइथिले 7 वर्षर झियो को बड़ करई करी वेदव्यास जन्म करले पुणी अतरे 7 वर्ष करी ताको छाड़ दैथिले हुए तो दुर्वासा ऋषि जो 4 मास रहिबा भितरे रसायन मंत्र पढ़ी करी जौवन करे दे करी पुओडी जन्म करी साला परे बोले मालो जदी एक कथा जानिले तू दूषिता ही तेणु तते जो 7 वर्ष को 7 वर्ष कर देली पिलाटी किमिति जन्म हला बोले कहू सूर्य नाडा कहि दो कान बाटे सूर्य जन्म कर देले किंतु से पिलाटी हुए तो दुर्वासा ऋषि औरसर जन्म नैति बोली के कहि परिबा सत कथा ना नहीं अरे कथाटा को लुचैबा पई गोटे कथा तू जानिछु आज पर्यंत कोन एक भगवान कृष्ण द्वापर जुग जन्म हेले का गर्भर जन्म हेले देवकी गर्भर जन्म हेले पाटे नाही देवकी गर्भर जन्म हेले बोली कि पुराण लेखुछि आमे मध्ये समस्त से गोटे कथा कहूछे ना नहीं किंतु जदि शास्त्र को बारंबार भागवत रे मध्ये लेखा हिची जे अरे जगन्नाथ दे 16 कोला गोविंद तहु कोलाए नंद बोला गोविंद एक को 16 भाग करी गोविंद गोपे हरे नर हरि गोविंद नंद बोला काई वसुदेव बोला लिखिलेनी भागवत रे यशोदा बोला नंद बोला काहे की लिखा हला कोन भाई हेले कृष्ण प्रकृत रे का गर्भर जन्म होइछन्ति कृष्ण आज संदेह रे रही गला पुराण रुचि गला भागवत रे लेखा हिची जे बिजुली जगमाया को कहिले तू जाई कि यशोदा गर्भ रे जन्म हेबु वसुदेव कोन करिवो ना
ତୋତେ ଆଣିବ ମୋତେ ଥୋଇ ଜଗତେ ନ ଜାଣିବେ କେହି केही ତୋତେ ଆଣିବ मते थोई ମୋତେ ଥୋଇ ଜଗତେ ନ ଜାଣିବେ କେହି କେହି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା କିଏ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ जानछदी ନା ନାହିଁ ହଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ देखिले ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖିଲା ହଁ। ମେଘମାଳ ଦେଖିଲେ ହଁ। ବିଜୁଳି ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା। ଯମୁନା ଦେଖିଲା ହଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆଉ ନ ଜାଣିଲା ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ନ ଜାଣିବେ କେହି କୋଉ ଜିନିଷଟା କିଏ ଜାଣିଲାନି ରହିଗଲା ନ ଜାଣିକିରି କୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଗଲା ସେଠି ଯେମିତି ଏ କଥାଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଯୋଉ କଥାଟା ହେଇଛି କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଗଲା କିଏ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁଅ ନୁହଁ ତେଣୁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବୋଲି ନନ୍ଦବାଳ ନନ୍ଦ ଭାଗବତ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଛି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁଅ ଯଶୋଦା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ ଖାଲି ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଦିଟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଦିଟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କି ନେଲେ ପୁଅଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ଇଏ ତ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ହେଲା ଜୀବ ପରମ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଦିଟା ଶରୀର ଏକ ହେଇଗଲା ସେଠି ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ ଯୋଉ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଜୀବ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ପାଣିଟା ମିଶେଇ ଦବା ଜଣା ପଡୁଛି କି पानी ना धरा बन्नी କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଅଲଗା ହଉଛି କି ना 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 ମିଶି ଯାଉଛି ଯେମିତି ଜୀବ ପରମ ହଉଛି ଏକ ଆମ ଭିତରେ ବି ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛେ କି ଏକାଠି ରହିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜୀବ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ମିଶିଗଲା ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟା କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯଶୋଦା କେବଳ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦିଟା ଜନ୍ମ ହିଁ କରିଥିଲେ ଯଶୋଦା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଇଏ ହେଲା ତେଜ ବ୍ରହ୍ମଟା ଖାଲି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ବସୁଦେବ ଧରିକି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜଟା ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହାତରେ ତ ଶିଙ୍କୁଳି ପଡିଛି ଇଏ ଶୃଙ୍ଗାର କେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଯୋଉଠି ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ତେଜଟା ଗଲା ସେଇଠି ଯୋଉ ଛୁଆଇ ଦେଲେ ଏ ତେଜଟା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏ ତେଜଟା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆଇ ଦେଲେ ସେ ସେଠି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଯେମିତି ପାଣି ମିଶେଇଲେ ମିଶିଗଲା ଭଳି ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଇଏ ଏକ ହେଇଗଲା ଏ କଥାଟା ସଂସାର କିଏ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ତୋତେ ଆଣିବେ ମୋତେ ଥୋଇଦେବେ ସେଇଠି ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଯିବି କିନ୍ତୁ ଜଗତେ ନ ଜାଣିବେ କେହି ଏ କଥାଟା କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଭାବନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁରାଣକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖୋଜୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ କେବଳ ବାହାରିବ ସିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଏ ଖୋଜି ପାରିବାନି ତାର ଅର୍ଥ କି ଏଣୁ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ମହାଭାରତ କଥା କୁନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ପୁରାଣ ଆମର କୁନ୍ତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କେତେଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ कौन ପ୍ରଥମରେ କାନବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ନା ନାହିଁ ଆରେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଲା ତୋ ମାତା କୁନ୍ତି आमा कुंती का मा ବିବାହ ହେଲା କାହାକୁ ପଣ୍ଡୁକୁ ବିବାହ ହେଲା पंडू भी वाले ବଡ ହେଲା ପରେ हाँ ନା ନାହିଁ हाँ ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ବେଳେ ଆଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା हेलो ନା ନାହିଁ ମାଆକୁ ମା ବିବାହ କାଳେ ପୁଅ ବସିଥିଲା ବେଦି ପାଖରେ ମା ବିବାହ କାଳେ ଦେଖ ପୁଅ ବସିଥିଲା ବେଦି ପାଖରେ ମା ବିବାହ ଧାନ ନ କୁଟୁଣୁ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁଣୁ ବିରି ନା ନାହିଁ ଆରେ ରଜବତୀ ନ ହୋଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏ ରଜବତୀ ନ ହୋଇ ପୁଅ ପାଇ ଅଛି କୋରାଇ ଜର ନାରୀ ହେ ସୁଜନ କୋରାଇ ଜର ନାରୀ Ora
विवाह न होइगिरी शाशु घर जाइनी हाँ स्वामी मुख देखिनी रजवती हेइनी 7 वर्षर झियो जन्म देछि गोटे पुओ हाँ हाँ किए ना अंक मां कुंती तो मारे नाही खाली कुंती नाही हाँ 4 जण जन्म हिचंती संसार छाजन संसार रे 4 जण जन्म हिचंती 4 जण अविवाह माता डु विवाह न होइगिरी बोले मां विवाहिनी पुओ जन्म हिछि शाशु घर जाइनी स्वामी मुख देखिनी अथच मध्य पुओ जन्म हिछि आज्ञा ए 4 जण संसार जन्म हिचली आज्ञा अविवाह माता ठु किए किए कैसे कर्ण एक अंगद 2 वेदव्यास 3 हनुमान 4 ए 4 जण जाक आपण लक्ष्य करिवे यांक मा कुंती 7 वर्ष रे कर्ण को जन्म देइथि विवाहिनी की शाशु घर जाइनी ना नहीं अंगद विवाह न होइकरी बाली औरस रे जन्म करथिला किए बेंगावती कन्या तापर हला मंदोदरी ता नांडा हला 2 ना नहीं हनुमान विवाही नाहंती अंजना अंजना गर्भर हनुमान जन्म हिछंती वेदव्यास सत्यावती केउटली 7 वर्षर झियो डंगा बाहुची पराशर ऋषि औरस रे विवाहिनी शाशु घर जाइनी जन्म हिछंती वेदव्यास ऋषि ना नहीं केउटनी सत्यावती केउट तमर जिए की गोसाई बापा एडु करी आज्ञा बाबू पचारछंती जे तम बापा पंडु को पिंडटा किए देउथला के देइथिला अरे पंडु गौरसु ए पुओ झियो न हेला आ मा कला उठरे तीनटा सेता सेता मेता गुणी सिंडी वाला हम बुझी बारू आउ फिटिला दिलबो फिटे कोइला का बुझू ओल्ड डिग्री कहिबी ओल्डे कोइला मु ठीक कहि दी अरे पंडु गौरसु ए पुओ झियो न हेला आ मा कला उठरे तीनटा ताई घ तीनटा ताई घ तीनटा घइता हां तो मां और तीनटा होइतो लागिए छी 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 हेले पंडु को विवाह हेले सिना घइता कइरो पुओ रे कबिला बेसी बिति दियो तो पाटी आउसिले दिबी कबिला संसार किए घइता कोन रे खाली ता मा करची जे एमिति घइता वाला कोन बात ना और घइता को लागिए अरे रह काहे की कले पचनु से कथाटा ओ कोरियर ले कारण छी ओहो तुम्हार कारण छी अरे काहे की कारणटा कोजी सुनै कौन भाई अंक मा कुंती पंडु को विवाह विवाह पुओ झियो हेलानी अरे पुओ झियो हेलानी हां अंक मा तांग बापा बोले काहे हमें केतने ला हेलेनी हमर कुआडे किछ होउनी कुआडे किछ होउनी केतने ला विवाह हेलेनी काहे पुओ झियो होउनी होउनी पंडु बोले कुंती मो द्वारा तो गर्भर पुओ झियो हबनी काहे की हबनी कौन भाई ना मो दिने मुर्गया को जाईथि मुर्गया को जाईथि हां अग्निका ऋषि मृगुणी सहित शृंगार करछंती ए कथाटा मु जानि जानि पाइले खंडे दूरे रहिछि मृगुणीर शब्द शुणिली मो पाखे शब्द भेदी बाण थिला मृगुणी बोली भाबिक शब्द भेदी बाणटा बिंधी देली से बाण जागिरी मृगुणीर वक्ष भेद करी अग्निका ऋषिंगर पिठी बाट देगी चाली गला हेले अग्निका ऋषि मरिबा समय मते अभिशाप दे कोन बोली अरे पंडु मु जेमदी मृगुणी सहित शृंगार करिवा समय तू मते बाण प्रहार कलु तो स्त्री साथी जो दिन शृंगार करिवो कालो बाण पड़िबो से दिन रंग बापा मार ठप ठप गला ठप 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 कटा बोले तम बापा पंडुआडू तमे जन्म हिच नाइ हे बाबू तमे पंडुआर सरे जन्म हिन तम मा कुंती आकुता को डाकी तमन को जन्म करचंती आउ कोन आ कोइले लाइन मोर पिला बोले हां आंगे तो सब 12 बिलिया पिला गुडा सब जगह सात पुरुष रहछि कहबी से कथाटा कहिबी आज्ञा तुम सुबार होछि से बंद करे से पुराना बोले मु याडा तो अछि तळ आउरी ऊपर कथाटा तमे जो पचारलो नि की आंगे ऊपर पाहचडा कहबी सात आउरी ता ऊपर पाहच कथा कहबी आउरी पुओ जाग आउरी एंती कहबी आंगे कथा अरे बस जा 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 स्टार्ट जा वाह किने बस के डाकुनी तुम बस एटा सरी जाओ पचार छंदी कथाटा तांगर भाई जोगी बाबू पचार छंदी सेटा सरी जाओ तापर जीव कथाटा सुनि दियो हां हला सरू सरू एडी चाह दिया दे रे से चापियो दे अरे शिव चाह दे रे से चापियो दे रे अरे भैया ओ हेले पंडु कहिले बोले कुंती मो द्वारा तो गर्भ रे पुओ झियो हबनी
कुंती बोले पुओ झियो नहले पिंड पानी किए दब ଆମ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ कुल उद्धार करिवो किए ତମେ ସବୁବେଳେ ପିଣ୍ଡାର ସହଜ କେବେଲେ ଘରକୁ ଆଉନ हेले पंडु बोले मो द्वारा तो गर्भरे पुओ झियो हबो ନାହିଁ जदि आमे एकाठी हेबा ऋषि अभिशाप देछि अकाल बाण पड़िबो ତୁ तू मरिबो ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଜି ମୁଁ ମରିବି। ଏହେ हेले एमति हेले पुओ झियो हबनी ନା 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 ना ना ହଁ ताहले कुल उद्धार करिवो किए କରିବ କିଏ पंडु बोले मते बुद्धि जण नै तू कोन जानछु बराक କହ आंको मां बोले मो पाखरे ଗୋଟେ उपाय अछि ଅଛି 7 वर्ष हिथिला ହଁ दुर्वासा ऋषि की सेवा कली କଲି दुर्वासा ऋषि गोटे जपा माल्टी ଦେଇଛି। ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କି ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରି ସାରିଛି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସିନା କାଳେ ତମେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହିନି ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା କହିଦବ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସ୍ୱାମୀ କି କହିପାରିବ ନାହିଁ तार समय रे विवाह बा पूर्व कोठी खराब संपर्क रखि जदि स्वामी के कथाटे कहले को स्वामी केबे सहिबो की ନା 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 तेणु करी एक कथाटा कुंती मध्य पंडु को कहि नाही तमे जदि किछि खराब न भाबिबो ताहले तम आडू न हेले मध्य कागु काडू डाकी केमति हेले करी पोजियो जन्म କହ ଦେବି काहे ना जपमाली धरि इंद्र चंद्र सूर्य जागु डाकी से मो पाखु आसीबो पंडु बोले हौ कुंती तू जदि एमिति कहू करे କରେ मात्र डाकिबो जे टिके ना थिबा लोक देकी डाकिबो ଧୁତିଲାଲ ଚିପିନ୍ ତ ଡାକୁ हां हां मुख बिला मते देखि कहू ତୁ ଏ ତ ନିଦ୍ରା अरे भैया ଓ हेले कुंती कले कोन पंडु को कहिले तमे जदि किछि खराब न भाबिबो मो पाखरे जो मंत्र अछि से जपामाली धरि गिरी अन्य पुत्र द्वारा जन्म कर दिबो କରି ପାରିବି मात्र तमर पुरुष तटिले आंच आसी ଆଞ୍ଚ ଆସିବ पंडु बोले हो केमति होछि हो ଆମ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହଉ आंठुगुडा रहिबा पछिया कोडी जन्म होछि कार होछि हो से तो मते तो बापा बोले डाकिबो ना ମୋର ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ନାରେ ଥିବ ନା बोले मात्र डाकबो जे टिके बड़ लोक देखि डाकू बोले कहि देले पंडु पळेले କହିଲେ आंको मा कोन कहले जपामालीटा धरिले भाई पंडु कहि जे मते बड़ लोक देखि डाकिबो ହଁ हेले संसार बड़ किए ସଂସାରରେ ବଡ କିଏ ସଂସାରରେ ବଡ କିଏ କିଏ ସଂସାରରେ ବଡ हां ସଂସାର ମନ ମାଛି मोर माछी अरे मुख्यमंत्री मोहन माझी नहीं कि नवीन पटनायक नहीं ताडू बड़ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି खबर को कुदी बे ତତେ କୋଦିଅର अरे नरेंद्र मोदी नहीं हाँ। ताडू भी बड़ ଧର୍ମବଳ ତପବଳ ସବୁ ଅଛି हां ସାରଥି ବାବା सारथी बाबा चल बाबा बोले गोबारे बुए सारथी बाबा नहीं अरे ताडू भी बड़ ତାଠୁ ବଡ କିଅଁ କହୁଥିଲେ ଶୁଣା ଲଗଉନି ସେଟା କିଅଁ ନାଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାହିଁ ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି ରେ अरे संसार बड़ केवल किए जानि छु କିଏ धर्म एक आसिना महत पणिया आउ सब कथा ଅଢେଇ ଦିନିଆ हे दुनिया କଣ ପାଇଁ ଚିଲ୍ଲା ବଳ ରହୁଛୁ ମାଲୋ धर्म ही बड़ धर्म पुरुष डाकिले अरे जार धर्म बल अछि तार डंगा केबे बुडीबो नाही अनु करी धर्म डंगा सब बेले उज्जीवित बोली कुहा जाय ठीक ठीक ना नहीं हाँ धर्म डंगा सब बेले सत्य सत्य। एडो धर्म ही बड़ धर्म पुरुष डाकिले धर्म उरसरे जन्म हेले युधिष्ठिर देखिले एटा शांत शिष्ट पिलाटा ଭଲ ପିଲାଟା हबनी गोटे ना, बलवान ना। पिला दरकार ବଳବାନ संसारे ପିଲା बलवान किए ना पवन ପବନ तापर दिन पवन देवता डाकिले अच्छा। पवन उरसरे जन्म हेले भीम ଭୀମ देखिले एटा बलवान सिना किंतु मूर्खड़ा। दुष्टुटा मूर्खुडा हबनी हबनी। गुणवान पिला दरकार हाँ। सब गुण रे जिंदे परिपूर्ण होई गई ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବ हेले सृष्टि पाळिव राज्य पाळिला हलिया सृष्टि पाळु जी के ना इंद्र ଇନ୍ଦ୍ର इंद्र देवता डाकिले इंद्र उरसरे जन्म हेले बाबू अर्जुन ଇଏ गुणवान ପିଲା युधिष्ठिर जन्म हेले धर्म ठारू भीम जन्म हेले पवन ठारू अर्जुन जन्म हेले इंद्र ठारू लक्ष्य करा गया हेले केतुडा हला तम मार ଆମର ଗୋଟେ मूर्ख बिला पांचुडा बिली कहू अरे गोटे बिली कहू अरे सूर्य उरसरे जन्म हेले कर्ण ଏକ ଗୋଟେ ହୋଇତା ତମାର ହେଲା पंडु को विवाह हेले ଦୁଇ धर्मडु जन्म हेले युधिष्ठिर ତିନି पवनडु जन्म हेले भीम ଚାରି ना नहीं इंद्रडु जन्म हेले अर्जुन ପାଞ୍ଚ आहे पांच गोटी पति ए करिण असती କଣ ହେଲା न हेला तो मा बोलाए सती ସତୀ ସତୀ सती लो सती ଗାଁ ଯାକ ମୋର ପତି हे हे ଦେଖ ରେ ଆହୁରି ଖୋଳି ଖୋଳି ପଚାରୁଛି ଦେଖ 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 ଆମେ କହିଲେ ସିନା ମାରିବୁ देखिलो मु तू ଦେଖିଲି ରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିକି ଦେଖ କଣ କରି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୋ ଯୋଗୁ ମୁଁ କି ଗଲି ଆଜ୍ଞା ତ ପଚାରୁଛି बोले पंच पांडव पांच भाई युधिष्ठिर जन्म हेले धर्म ठारू ଆହୁରି ସେ भीम जन्म हेले पवन ठारू इंद्र जन्म हेले
ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ନକୁଳ 10 ଗୁଣ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହଉଛି 9 ଗୁଣ 10 ଗୁଣ ନାହିଁ ରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ହଁ ଆଉ ଦି ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ବାବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆରେ ଶୁଣେ ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅ ହେଲେ ଆଙ୍କର ମାଉସୀ ହଁ ବୋଲେ ଆଙ୍କ ସାନ ମା ହଁ ସାନ ମାର ମାଦ୍ରୀ ବିଲା ବାପା ଯୋଡ଼ ଭାଇ ପକଉଛି ଆଙ୍କ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେ ତ ବାପା ଯୋଡ଼ ଭାଇ ପକଉଛି ଦେଖେ କୁନ୍ତୀ ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ହେଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ତିନିଟା ପୁଅ ହେଲାଣି ମାଦ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ହେଇନି ଆଙ୍କ ମାଉସୀ ବିଚାର କଲେ ହଁ ଆଙ୍କ ମା କୁ ବୋଲେ ନାନୀ ନାନୀ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ନନା ଭାଇ କରି ଆକୁ ତାକୁ ଡାକି ଦେଇକିରି ତମରେ କୁଆଡେ ତମ ତିନିଟା ତିନିଟା କୁଆଡେ କିଛି କରିଦେଲ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡେ ହେଇକିରି ଥିବି ଠିକ ତମ ବାଠୁରା ମତେ ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ ମୁଁ ହେଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକିବି ହେଲା ଆଙ୍କ ମାଟା ବଡ ଚାଲାକି ଚୁଡା କୁକୁଡ ଶୋଧୁଣି କଥା କେତେବେଳେ ମତେ ତିନିଟା ଖୋଜା କଲେ ସେ କିଛି କରିନି ମତେ ଉଖେଇ ଦବ ମୁଁ ତିନିଟା କରିଥିଲି ଏଦିକି ଯୋଡେଇ କରିଦବ ସିଏ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଜପା ମିଳିଲା କଣ କଲେ ଆଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଦ୍ରୀକି ଦେଲେ ଆଙ୍କ ସାନମା ମାଦ୍ରୀ କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବଦୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଔରସରେ ମାଦ୍ରୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ନକୁଳ ଦିନେ ପଣ୍ଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ ମାଦ୍ରୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝରଣାକୁ କୁନ୍ତୀ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ସେଦିନ ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଦେଲେ ମାଦ୍ରୀକି ଝରଣାରେ ଗାଧୋଉଛି ଓଦା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଜାନୁ ଯୌବନ ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ଦିନ ସହିବ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ପଣ୍ଡୁ ସେଦିନ ବଳତ୍କାରେ ମାଦ୍ରୀ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମାଦ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି ଅକାଳ ବାଣ ସେଦିନ ପଡିଛି ପଣ୍ଡୁ ମାଦ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମରିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆଙ୍କ ବାପା ଆଡୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋଉଟା ସହଦେବ ସିଆକା ପଣ୍ଡୁ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯଦି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ରଟା ପଡିଲା ବାପା ମା ମଲେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିବ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନକୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦେଇକି ତାକୁ ପଥରେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଦେଇଥିଲା ଆତ୍ମା ନକୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ଆତ୍ମା ହେଲା ସହଦେବ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପଣ୍ଡୁ ଔରସରେ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବାପାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ କିଏ ପିଣ୍ଡ କିଏ ଦଉଛି ପଣ୍ଡୁ ତ ମରିଗଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ କିଏ ବଡ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆগে ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡୁ ତିନି ବାଉଛ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ହେ ପଣ୍ଡୁ ମହାରାଜା ତମର ପୁଅ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଧାର୍ମିକ ତମେ କଣ ତିନି ବାଉଛ ତଳେ ବସିଛ ତମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନ ନା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନ ଯମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କାହିଁକି ପଣ୍ଡୁକୁ ତିନି ବାଉଛ ତଳେ ବସେଇଛ ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ମିଳୁନି जो ब्रह्महत्या पाप करिसंती से पापरु से मुख्य ही नांती तेणु करी तीन बाउछ तळे बसचंती हेले कोन कले हबो ना राजस्व यज्ञ तांको पुओ माने जदी करिवे तांको जदी पिंड मिलिबो ताहले से स्वर्ग को जीवे नारद आसी युधिष्ठिर के कथारी कहिले जे तम बापा को आज पर्यंत पिंड मिलुनी बोले मु तो श्राद्ध दोची काहे पिंड मिलुनी पुरोहित को पचारले धम्य पुरोहित डाकी पचारले तमे काहे पिंड दउछ ठीक भाबरे मंत्र पढुनो ना मंत्र पढजी ठीक तमे पिंड देबाडा ठीक किंतु तम बापा पंडु को मिलुनी ता जे मु दोची पंडुडा ए जो पिंडडा दोची ना तमे जन्म जो धर्म आडू तमे पिंडडा मिलुची धर्म को भीम बोले नले मु देबी भीम बोले तो पिंड हेले मिलिबनी हां भीम को देखिबे तू जन्म हिचु पवन आडू भीम जो पिंडडा देले से पिंडडा मिलला पवन को तापर गले अर्जुन हां मु देखिबी तमे तो इंद्र आडू जन्म हिचु ततेला अर्जुन रे लंडाइछु हेले तमे जन्म हिचु इंद्र आडू एनु तमे पिंडडा मध्ये मिलिबो नाही नकुळ गले मु देबी से अश्विनी कुमार आडू जन्म हिचु प्रकृत पिंडडा काहार मिलिबो ना बापार पुओ जदी पिंड दबो ताहले बापा को मिलिबो हेले बापार प्रकृत पुओ किए पंडुर पुओ किए ना सहदेव तेणु करी सहदेव जो पिंडडा देले से पिंडडा केवल पंडु को प्राप्त हला से जागी स्वर्ग प्राप्ति हेले एणु करी आज्ञा जदी खाली बड़ पुओ दे देले पिंडडा हिता सानु को श्राद्ध कर दे एणु चित्त जाने पाप मा जाने बाप आमे पांच पुरु हुए तो किए से पितृ रसरे जन्म जे किए जानि से मां किछि भूल को दे सेहि दिन पुरोहित माने कहले जते पुओ सेते पिंड होई जाय तो का पिंडडा मध्ये पितृ पुरुष को मिल जाय मिलिबो काहारडा मध्ये मिलिबो एणु करी जते पुओ सेते पिंड बोली सेहि दिन प्रचलित हेई गला केवल बड़ पुओ का पिंड देबार अधिकार थिला आउ के देबार अधिकार नथिला तेणु करी सहदेव जो पिंडडा देले से पिंडडा केवल पंडु को मिलिला नहले आउ ना